ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جلن کے احساس پر ایک دم ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ کوئی عام سا خواب نہیں تھا، بلکہ اس میں میرے تمام سوالات کا جواب موجود تھا جو میں اتنے دنوں سے خود سے پوچھ رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی میرا اس خواب پر یقین کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے فجر کی اذان سنائی دینے لگی، اور اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں اپنی دادی امی کی کہی ہوئی بات گونجی کہ فجر کے وقت دیکھے گئے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ماننا تھا۔ میں نے جب امی سے اس بارے میں پوچھا تو میری امی نے بھی مجھے یہی بات کہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے دیکھا کہ میں برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھی عمل کر رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں پر ایک جانور آ گیا۔ وہ شیر نما بھیڑیا تھا۔ مطلب یہ کہ اس کا منہ شیر جیسا تھا، لیکن اس کا باقی جسم بھیڑیے جیسا تھا۔ اتنے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی میرے قدم زمین پر جم گئے۔ میں چاہ کر بھی اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شیر نما بھیڑیا ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا روپ اختیار کر گیا، اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، تم یہ عمل کر کے اپنی جان پر بہت بڑا نقصان کرنے جا رہی ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خواب میں بھی میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس انسان کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا جسم جل رہا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے چاروں طرف آگ لگ گئی۔ وہ انسان جو تھوڑی دیر پہلے مجھے عمل کرنے سے خبردار کر رہا تھا، وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے پہلے ہی تمہیں خبردار کیا تھا، کیونکہ جادو کی سزا آگ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جو بھی انسان جادو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس آگ کے لیے تیار کر لیتا ہے جس میں اسے ساری عمر ہی جلنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ آگ ہی اس کا مستقل ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس آگ کی تکلیف کو میں نے خواب میں اپنے جسم پر برداشت بھی کیا تھا۔ ابھی بھی جب میں سو کر اٹھی تھی تو میرا پورا جسم تپ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ عمل کرنا چھوڑ دوں، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی محبوب کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں چاہ کر بھی اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور نہ ہی اسے نظر انداز کر سکتی تھی، بلکہ اب تو میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے محبوب کو حاصل کر لوں، اور پھر اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ میں نے جلدی سے اپنا بستر چھوڑا اور ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے باہر آ گئی۔ وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تنہائی میں خود کو پریشان کرنے سے اچھا ہے فجر کی سنتیں پڑھ لو۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ آواز میں نے سنی تھی، اور پھر اپنے کانوں کے ساتھ ہی مجھے کسی کے ہونٹوں کا لمس بھی محسوس ہوا، جس کی وجہ سے یہ بات نظر انداز کرنا بالکل فضول تھا۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف آ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظر امی جان پر پڑی، جو اٹھی ہوئی تھی اور وضو کر رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آئی، میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ امی، یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں کیا انہیں گناہ ملتا ہے؟ میری بات سن کر امی نے پہلے حیرانگی سے میری طرف دیکھا، پھر مجھے کہنے لگیں، بیٹا، کیا تمہیں خود نہیں پتا
کہ یہ جادو کرنے والے کتنے لعنتی ہوتے ہیں، اور یہ جادو کرنے سے انسان نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اس کا انجام بھی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ ہی ان لوگوں کو رسوا ہوتے دیکھا ہے جو جادو کرتے ہیں یا جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں۔ امی کی بات سن کر چپ ہو گئی، جبکہ امی میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، کیا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ امی کی بات سن کر میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، جی امی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میرا ایسا بالکل بھی ارادہ نہیں، میں تو بس آپ سے یوں ہی سوال کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، اور خواب میں ایک لڑکی کو جادو کی سزا مل رہی تھی، بس اسی وجہ سے خوفزدہ ہو کر آپ کے پاس آ گئی اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ڈالا۔ امی نے مجھے تسلی دی اور کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے یہ کام کبھی نہیں کیا اور نہ ہی تم اس طرح کے کاموں میں پڑو گی۔ فکر تو انہیں کرنی چاہیے جو اپنی زندگیاں اس کام میں برباد کر دیتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ ابھی جمعرات آنے میں 5 دن باقی تھے، اور یہ 5 دن میں اچھی طرح سے سوچنا چاہتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دراصل ابھی کل راستے میں ہی مجھے ایک بوڑھا شخص ملا تھا۔ نہ جانے اس بوڑھے شخص کو میرے دل کی حالت کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ یقیناً وہ کوئی بہت بڑا عامل تھا یا وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم جادوگر ہو تو وہ غصہ کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا، میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہوں اور بہت سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تب مجھ پر اس بات کی بھی حقیقت واضح ہوئی کہ ان 2 لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ورنہ میں تو یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ دونوں کا کام ہی جادو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک شخص جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے جادو کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جادو کرتا ہے۔ لیکن آج صبح کے وقت جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ جادو کا تصور ہی غلط ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس بوڑھے شخص کی بھی باتیں بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، جس نے نہ جانے کیسے میری مصیبت کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پچھلے 3 ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں، تم بہت پریشانی کے عالم میں یہاں سے چلتی ہو۔ تمہارے چہرے سے ہی دیکھ کر تمہاری مشکل کا میں نے پتہ لگا لیا۔ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کو حاصل نہیں کر پا رہی، جبکہ تمہارے والدین تمہاری شادی کہیں اور زبردستی کروانا چاہ رہے ہیں۔ تم اپنے والدین کو بھی روکنا چاہتی ہو اور اپنے محبوب کو بھی حاصل کرنا چاہتی ہو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اتنا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میرے لیے کچھ بھی جاننا مشکل نہیں ہے، میں جو چاہے وہ جان سکتا ہوں۔ تب اس کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ اس کی بات سن کر مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ خود کو خدا کا درجہ دے رہا ہو۔ جلد ہی اس نے میرے چہرے پر ناگواری دیکھ لی، اسی لیے مجھے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بات کا غلط مطلب مت لینا۔ خیر، مجھے اس شخص سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ میں آگے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک ہی اس کی آواز سن کر دوبارہ رک گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے لیے اپنے محبوب سے بڑھ کر ان دنوں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت میرے دماغ پر سوار رہتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو مجھے کوئی سوچ آتی تھی اور نہ ہی میرا کہیں پر دل لگتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ میرا یہ انداز دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم میری بات سے انکار نہیں کرو گی، لیکن بیٹا، ایک بات میں تمہیں ابھی سے بتا دیتا ہوں، جب ہم کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر
मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। बूढ़े आदमी ने दोबारा मुझसे सवाल पूछा, क्या तुम अपने महबूब को हासिल करने के बदले में कुछ देना पसंद करोगी? मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। उस वक्त मैं इतनी जज्बाती हो गई थी कि मैंने उसे ये भी पूछना गवारा नहीं किया कि वो मुझसे क्या चीज़ लेने की बात कर रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम ही उन लोगों में से हो जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ। मैंने उससे बेसाख्ता पूछा कि तुम किन लोगों को तलाश कर रहे हो? वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए ज़रूरी ये है कि तुम अपने अमल की तरफ ध्यान दो। उसने मेरे हाथों में एक रुक्का रखा जिस पर कोई तहरीर लिखी हुई थी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो मुझे कहने लगा, ये रोज़ रात को इस शहर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना। तुमने ये अमल सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करना है और ये अमल जुमेरात के दिन शुरू करना है। अमल की बात सुनकर मुझे लगा कि 7 आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। रात तो दूर की बात, मैं तो दिन के वक्त भी पेड़ के नीचे बैठने से घबराती थी, क्योंकि बचपन में ही मैं अक्सर अपनी दादी अम्मी से सुनती रहती थी कि पेड़ पर बहुत से जिन्नात मौजूद होते हैं और रात के वक्त पेड़ के नीचे बैठने से ये लोगों पर आशिक हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो ये लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं। जबकि अभी ये आमिल मुझे रात के वक्त ये अमल करने की हिदायत दे रहा था। मैंने तेज़ी से उसका रुका उसके हवाले करने लगी तो वो दोबारा मुझे बोला, क्या तुम्हें अहमद नहीं चाहिए? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ वहीं पर रुक गए। अहमद का नाम सुनकर मेरा दिल एक अजीब अंदाज से धड़कने लगा और मेरे दिल में दोबारा से बेचैनी पैदा हो गई। लेकिन ये बेचैनी उस बेचैनी से कहीं ज़्यादा बुरी थी जो अक्सर ही मेरे दिल में पैदा हो जाती थी। यूं लग रहा था जैसे ये जादूगर मुझ पर कोई अमल कर रहा हो, क्योंकि अहमद की मोहब्बत यकदम ही बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई थी। मुझे यूं लगने लगा था कि अगर अहमद मुझे ना मिला तो मैं जान से मर जाऊंगी, और इस तरह के बहुत से अजीब व गरीब ख्यालात मुझे परेशान करने लगे थे। मैंने तेज़ी से वो रुक्का उसके हाथ से ले लिया और कहा कि मैं ये अमल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुझे तुमसे इसी चीज़ की उम्मीद थी। तुम बहुत ज़्यादा शातिर लगती हो और उसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज़ी से चलता है। मुझे यकीन है कि तुम इस अमल में कामयाब हो जाओगी। वो वहाँ से जाने ही लगा था जब आमिल की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने उससे पूछा कि इस अमल के बदले मुझे क्या देना पड़ेगा। वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हर सवाल का मखसूस वक्त होता है जिसमें जवाब दिया जाता है। तुमने वो वक्त ज़ाया कर दिया है। अब इस सवाल का वक्त भी ख़त्म हो गया है और उसके जवाब का वक्त भी नहीं बचा। अब इसका जवाब तुम्हें उसी दिन मिलेगा जिस दिन तुम अमल करके फारिग होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं उसके पीछे जाना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम ज़मीन पर जमे हुए थे। मैं चाहकर भी अपने वजूद को हरकत नहीं दे पा रही थी और उससे मेरा खौफ भी मज़ीद बढ़ता चला जा रहा था। जब वो बूढ़ा आदमी मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो अचानक ही मेरे वजूद को झटका लगा और मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। मेरी नाक ज़मीन पर ज़ोर से टकराई थी और मेरी नाक से खून निकलने लगा था। वो बहुत ही गाढ़ा खून था जिसे देखकर मेरा दिल ख़राब होने लगा। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिरती, अचानक ही मुझे बोतल दिखाई दी। जब मैंने बोतल बढ़ाने वाले हाथ के चेहरे की तरफ देखा तो चंद लम्हों के लिए तो मैं हैरान ही रह गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि अहमद खड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरा उससे इस तरह से सामना हो सकता है और वो कभी मेरी इस तरह से मदद करेगा। उसने जेब से रुमाल निकाला और मेरी नाक पर लगे खून को साफ करने लगा, जबकि मैं बेचैनी से उसके चेहरे को देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद मुझे होश आई। मैं तेज़ी से वहाँ से उठी। वो मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगा,
बहुत जल्द हम दोनों का मिलन हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए थे। मैंने सिर्फ उसे एक ही बार बताया था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और उसने भी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया था। दोबारा हमारी कभी भी बात नहीं हुई थी और हमारा मेल जोल भी बहुत कम होता था। आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी तो मैंने उसे रिश्ता लाने के लिए कहा था। उसने अपने वालिदैन को भी मेरे घर में भेजा, लेकिन न जाने मेरे वालिदैन को क्या हो गया, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। हालांकि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की थीं और अपने वालिदैन की मिन्नतें भी की थीं, लेकिन वो मेरा रिश्ता इस इंसान से होने नहीं दे रहे थे। जब मैं अम्मी से पूछती तो वो मुझे डांट कर खामोश करवा देती और कहती कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, हम तुम्हारे बड़े हैं, हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। बेहतर यही है कि तुम्हारे अब्बा ने जो फैसला तुम्हारे लिए किया है उसी को कबूल कर लो और बगावत मत करो। लेकिन मैं किसी भी तौर पर यह मानने के लिए तैयार नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास हो गया कि मेरी ये मुखालफत बेकार की है, क्योंकि उन्होंने करनी अपनी ही है। और फिर थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे एक कज़न के साथ तय कर दिया। मैं इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मगर मजबूरी के तहत ये सब कुछ निभा रही थी। आज जब अहमद को दोबारा देखा तो मेरा दिल यकदम से खुश हुआ, लेकिन फिर उदास भी हो गया। उदास इसलिए हुआ था क्योंकि मैं खड़ी अहमद के सामने थी, लेकिन मैं अमानत किसी और की थी। अचानक ही अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फ़िक्र मत करो, अपने होते हुए मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक तुम्हारे दिमाग में ये अमानत का फतूर भरा हुआ है, तो इस फतूर को भी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अमानत हो और तुम्हें सिर्फ मैं ही ब्याह कर ले जाऊंगा। अहमद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसे कैसे पता कि मैं उस वक्त क्या सोच रही हूँ। थोड़ी ही देर वो मेरे करीब ही रुका रहा। इस दौरान मेरा खून भी रुक गया था और मुझे नाक के दर्द का भी आराम आ गया था। फिर वो वहाँ से चल दिया। जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हुआ तब तक मैं उसकी पीठ को देखती रही। उसके जाने के बाद मेरी आंखें दोबारा से आंसुओं से भीग गईं। मैं घुटनों के बल वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि मुख्तलिफ लोग मेरे करीब से गुजर रहे थे और मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की भी नज़रों से फ़र्क नहीं पड़ता था। काफ़ी देर होने के बाद जब मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ तो मैंने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन इस बार मेरे कदम बहुत भारी थे। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रही हूँ। उसके साथ ही मेरे पूरे जिस्म पर एक अजीब सी बेचैनी सवार हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा थकन का एहसास हो रहा था। मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब यूं ही मुंह उठाकर घर वापस आ गई तो अम्मी परेशान हो गई और कहने लगीं, क्या हो गया है, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? अम्मी की बात सुनकर मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरा कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाह रहा था, और खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई। अम्मी भी तेज़ी से मेरे पीछे आई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। दोबारा जब मुझे होश आया तब अम्मी मेरे करीब ही बैठी हुई थी और मुख्तलिफ सूरतों का विर्द कर रही थी। जब तक अम्मी मेरे करीब बैठी रहीं तब तक मुझे सुकून मिलता रहा, लेकिन जैसे ही अम्मी मेरे करीब से उठकर गईं, वो अजीबो गरीब बेचैनी मेरे वजूद का हिस्सा बन गई और मेरे कंधों पर दोबारा से एक बहुत भारी बोझ आकर गिर गया। मैं किसी तरह से अपनी इस हालत से जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब ये हालत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। अगले दिन मेरा यही हाल था। मुझसे कुछ भी नहीं किया जा रहा था और ना ही मेरा कहीं जाने का दिल कर रहा था।
پھر رات کے وقت جو عجیب و غریب خواب دیکھا تھا اس نے مزید میری طبیعت خراب کر دی تھی۔ ابھی میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ چھت پر کسی لڑکے کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں پر لڑکا کہاں سے آ گیا، حالانکہ ہمارے گھر کی چھت کسی اور کی چھت سے ملی بھی نہیں ہوئی تھی، جو میں یہ سمجھتی کہ کہیں سے دیوار پھلانگ کر آ گیا ہوگا۔ میں تیزی سے چارپائی پر اٹھ بیٹھی اور غور سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اس کا قد میری سوچ سے بھی زیادہ اونچا تھا، جبکہ اس نے ایک لمبا سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب انسان لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے ایک دم سے دیکھا تو تب وہ مجھے کوئی عربی لگا۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی، اسی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ میں کسی طرح سے جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ میں تیزی سے چارپائی سے اٹھی اور اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ہی وہ مجھے چھت کے پچھلے حصے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ دراصل چھت کے پچھلے حصے کی طرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ بھائی کا کمرہ تھا اور وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر بہت سا سامان پڑا ہوا تھا، جس میں سے کچھ چیزیں قیمتی تھیں۔ میں تیزی سے اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے باہر پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھایا، کیونکہ میں یوں خالی ہاتھ جا کر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں وہ اس جگہ پر کیسے پہنچ گیا۔ اگر اس دوران کوئی گھر پر واپس آ جاتا تو وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا، کیونکہ ہمارے گھر میں چھت پر جانے کے لیے صحن سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، جبکہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے صحن میں ہی لیٹی ہوئی تھی، اور اس دوران میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اس شخص کو چھت کے پچھلے حصے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا کہ وہ کمرے کا تالا توڑ کر کمرے کے اندر داخل بھی ہو گیا اور پھر یہاں سے نکل کر نہ جانے کہاں پر چلا گیا۔ میں جلدی سے کمرے میں پڑے ہوئے سامان کی تلاشی لینے لگی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر سارا سامان موجود تھا۔ میں وہیں بستر پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی وقت میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی ہوئی، یہاں پر سامان لینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے، اور وہ بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ سرگوشی سن کر میں نے جلدی سے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے، اب صرف 2 دن ہی باقی تھے۔ جمعرات کا دن آنے والا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی شاید میرا آخری دن بھی قریب تھا۔ جس طرح کے واقعات میرے ساتھ رونما ہو رہے تھے، یہ سب دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ بہت جلد میرا دل بند ہو جائے گا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اچانک ہی بھائی کی زوردار آواز سنائی دی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں تیزی سے باہر نکلی تو معلوم پڑا کہ بھائی جان کمرے کا تالا توڑنے پر بھابھی کو ڈانٹ رہے تھے۔ بھابھی کو ڈانٹ پڑتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ بھائی کو حقیقت کے بارے میں بتا دوں، لیکن اگر بھائی کو اس لڑکے کے بارے میں بتاتی تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سی تفصیلات دینی پڑتی، لہٰذا میں خاموشی سے ہی قریب ہی خاموش کھڑی رہی۔ اچانک ہی میرا سب سے چھوٹا بھتیجا بول پڑا، وہ تالا امی نے نہیں پپھو نے توڑا ہے۔
उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। ये बात मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं थी और ना ही वहाँ पर मेरे अलावा कोई और मौजूद था। मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा जो मेरी आंखों में देखकर बात कर रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक फैली हुई थी और वो सीना तान कर ये सब कुछ कह रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो अपने होशो हवास में ना हो, बल्कि उसके अंदर किसी और की रूह आ गई हो। मैंने बेसाख्ता अपने भाई की तरफ देखा जो अब सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। अचानक भाभी बोलने लगी कि ताला उस वक्त टूटा जिस वक्त घर पर मैं मौजूद नहीं थी और उस वक्त घर में सिर्फ यही मौजूद थी। भाई ने मुझसे पूछा, क्या ये ताला तुमने तोड़ा है? ना चाहते हुए भी मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि भाई को उस लड़के के बारे में बताकर मैं खुद मशकूक नहीं होना चाहती थी। अचानक ही मेरा भतीजा बोला, पुप्पो, आप अब्बा को उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बता रही? उसने ये बात धीमे लहजे में कही थी। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे लेकर कमरे में आ गई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसे इस बारे में कैसे मालूम है। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उससे पूछने लगी। मेरी बात सुनकर वो मासूमियत से बोला, आप इस बारे में अंकल को तो नहीं बताओगी? मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अचानक ही उसने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि अंकल कमरे में ही मौजूद हैं। अब के उसकी बात सुनकर खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अचानक ही मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे इस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था और ये एहसास बहुत जानलेवा था। मैंने अपने भतीजे के कानों में सरगोशी की कि तुम्हें इस अंकल के बारे में कैसे पता? मेरी बात सुनकर वो मासूमियत से कहने लगा कि अंकल रोज़ रात को मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पुप्पो को समझाते क्यों नहीं हो? अपनी पुप्पो को समझाओ कि वो खुद को मुश्किल में ना डालें। वो ये भी कहते हैं कि वो आपको इशारे देते रहते हैं लेकिन आप उनके किसी भी इशारे की तरफ गौर नहीं करती। मैंने शीशे की तरफ देखा जहाँ पर मुझे यकदम किसी का अक्स दिखाई दिया और फिर वो अक्स दूसरे ही लम्हे वहाँ से गायब हो गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपने भतीजे को कहा, चलो अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो मुश्किल में फंसे। मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगा और कहने लगा, जब तक अंकल इस कमरे में मौजूद हैं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंकल आपको नुकसान पहुँचा दे और अंकल को कोई भी रोकने वाला ना हो। अपने भतीजे की ये बातें अब मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद तमाम एहसासात गायब हो गए। उसके साथ ही मेरा भतीजा मुझे कहने लगा, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर अंकल दोबारा से आपके पास आएँ तो मुझे बताइएगा। इस बार मैं उनसे अच्छी तरह से मिलूँगा। ये कहकर वो भागकर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर ही गिर गई। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि जो फैसला मैंने किया है उस फैसले से पीछे हट जाऊं, यानी अमल ना करूं। लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे अहमद का ख्याल मुझे सताने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उस रात मैंने फिर वही डरावना ख्वाब देखा, लेकिन इस बार ख्वाब में मैंने अपने भतीजे को भी देखा था। इस बार मेरे भतीजे ने उस लड़के का बाजू पकड़ रखा था और उस लड़के के साथ ही मुझे खबरदार कर रहा था कि आप ये अमल मत करें, वरना आप ख़ुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और दोबारा से अपने आप को आग में झोंक दिया। दोबारा जब मैं सोकर उठी तो मेरा जिस्म दोबारा से पसीने में शराबूर था। मुझे अपने बिस्तर पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो ये आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी।
मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और उस तरफ जाने लगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो ये देखकर मायूस रह गई कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मैं उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और आखिर क्यों मुझे ये अमल करने से रोक रहे हो? खुदा के लिए एक बार मेरे सामने आ जाओ और मुझे सारी हकीकत के बारे में बता दो। मेरे साथ इस तरह बिल्ली चूहे का खेल मत खेलो, क्योंकि इस तरह समझने की बजाय मैं मज़ीद उलझ रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मुझे वाकई में हिदायत मिल जाए और ये अमल करने से बाज आ जाऊँ, तो उसके लिए तुम्हें मुझे पहले सारी हकीकत के बारे में बताना होगा। ये कहकर मैं खामोश हो गई और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जवाबन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी ही सुनने को मिली। मैं मायूस होकर वहाँ से उठने ही लगी थी जब अचानक ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से ज़मीन पर बिठा दिया। किसी के हाथों का लम्स मुझे बहुत अच्छी तरह से महसूस हुआ था और मुझे यूं लगने लगा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म में आग लगा दी हो। इस कदर तकलीफ़ का एहसास हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकती थी और मेरे कानों में सरगोशी होने लगी। जब मैं तुम्हें ये अमल करने से रोक रहा हूँ तो तुम्हारा काम बनता है कि रुक जाओ और मुझसे सवाल जवाब मत करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें सारी तफसील बता दूंगा, लेकिन अब इस बारे में बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त तक तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता जब तक तुम उस अमल से दस्तबरदार नहीं हो जाती। अभी मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खबरदार कर सकता हूँ। उसके बाद दोबारा से ही गहरी खामोशी छा गई, जबकि मेरी बेचैनी भी बढ़ गई। काफ़ी देर तक मैं वहीं पर बैठी रही। कल जो मैं रात थी और कल रात को मैंने अमल करने के लिए जाना था। रात के वक्त मैंने खुद से अहद किया कि मैं ये अमल नहीं करूँगी, लेकिन अगली सुबह जब मैंने अहमद को देखा तो मैं अपने अहद से दोबारा से मुकर गई। वो आज दोबारा से मेरे घर में आया था। अम्मी उसे देखकर पहले की तरह गुस्सा नहीं हुई थी, बल्कि उसे मुस्कुराकर बात कर रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि अहमद मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए आया है, मगर वो मुसलसल मेरी तरफ ही देख रहा था। अम्मी ने जब उसकी नज़रों को नोट किया तो मुस्कुराने लगी। अम्मी को मुस्कुराता देखकर मुझे हैरत हुई और मैं सोचने लगी कि उन्होंने खुद ही मेरी मंगनी मेरे कज़न के साथ की है। फिर अहमद के ऐसे रवैये पर ये खुश कैसे हो सकती हैं? इन्हें तो गुस्सा करना चाहिए था, बल्कि अहमद को घर से निकालना चाहिए था, मगर वो बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक अहमद सहन में बैठा रहा। जब वो वहाँ से जाने लगा तो वो मेरे करीब रुका और मुझे कहने लगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मुझे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें आज वो काम करना होगा। मैंने बेसाख्ता अहमद के चेहरे की तरफ देखा। मुझे हैरत हो रही थी कि उसे इस सब के बारे में कैसे पता। उसने मेरे सर पर हल्की सी चमत लगाई और मुझे कहने लगा, मुझे सब कुछ पता है और मैं सारी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। सब पुरसकून नींद सो रहे थे, जबकि मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में घर से बाहर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं शहर के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। इससे पहले कि मैं अमल शुरू करती, अचानक ही मेरे सामने एक नौजवान नमूदार हुआ, जो घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया। वो मुझे कहने लगा कि खुदा के लिए ये अमल छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, ये एक बहुत बड़ा जादू है। उसने मुझे मज़ीद कहा कि वो जादूगर अभी यहाँ पर नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे इजाज़त मिल गई है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। उस नौजवान को देखकर मेरी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तब मैं अपने घर पर मौजूद थी। करीब ही वो नौजवान भी बैठा हुआ था। अभी सुबह नहीं हुई थी बल्कि रात ही चल रही थी।
तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि ये वही बिल्ली का बच्चा था जिसकी थोड़े अरसा पहले मैंने मदद की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो बिल्ली का बच्चा कोई जिनजाद होगा, और अभी ये मेरी मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैंने उस पर एहसान किया था। उसने मुझे बताया कि मुझे जो बूढ़ा आदमी मिला था वो बहुत बड़ा जादूगर था और उसे अहमद ने ही भेजा था। दरअसल अहमद खुद भी जादूगर है। चूंकि तुम्हारे वालिदैन ने उसकी बेइज्जती की थी, इसीलिए वो तुम्हारे वालिदैन का बदला तुमसे लेना चाहता था। वो तुमसे शादी मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये सब कुछ इंतकाम लेने के लिए कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तो मेरे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत क्यों मौजूद है? उसने मुझे कहा कि उसने तुम पर जादू किया हुआ है। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया, जिसे मैंने जल्दी से पी लिया, और उसे पीने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो वाकई जादू था, क्योंकि अहमद अब मेरे दिल से यूं उतर चुका था जैसे वो कभी मेरे दिल का मकीन ही ना रहा हो। मुझे यकदम ही उससे नफ़रत महसूस होने लगी। मैंने उस जिन ज़ात का बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे उस जिन ज़ात पर गुस्सा था कि उसे मेरे भतीजे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जिन ज़ात ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करो, मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है, अब उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसने मुझे हिदायत की कि जादू से बचने के लिए तुम फलानी फलानी आयत पढ़ा करो, और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी भी तब्दील हो गई। मैंने अपना रुजू दीन की तरफ कर दिया और अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारने लगी। थोड़े ही अरसे बाद मुझे खबर मिली अहमद को फालिज का अटैक हुआ है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ उसकी अपनी ही हरकतों की वजह से हुआ है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।